Today we are going to have a thesis proposal from Made Miranti Hairunisha. The title is The Amelioration of Women's Life in Patriarchal Society in Cho Nam-ju's novel Kim Ji-young, born 1982, 2016. Okay, Made, you have 15 minutes to present your PPT, and then will be followed by Q&A by the students and the examiners. Okay, Made, you have 15 minutes, starts from now. Okay, sir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Examiners, Mr. Devi Kurnia Alamsyah, SSM Hum, and Mr. Dr. Muhammad Al-Hafiz, SSFA, and also the Honorable, my advisor, Nandes Walini Anwar, SSM Hum, PhD, and all of my friends that come to support me today. In this occasion, I'd like to present my proposal entitled The Amelioration of Women's Life in Patriarchal Society in Cho Nam-ju's novel Kim Ji-young, born 1982. In this proposal, there are several parts that will be discussed. There are introduction, focus of the problem, research questions, purpose of the research, conceptual framework, review of related literature, previous study, data and source of data, technique of data analysis, and the last one is autobiography. I will start with the introduction. South Korea is one of the developed countries that has a wide gender gap between men and women. That happens because of the cultural roots that called Confucian tradition, which largely roots since the Joseon dynasty. It results in system of marriage where husband's roles are superior than wife, and also creates the roles of every member of a family. For example, the husband has a role as a breadwinner for the family, while the wife needs to stay at home, maintain the household, and raise the children. The patriarchy system in South Korea makes women's life harder, so they struggle to get better life and try to ameliorate the situation. The word ameliorate itself has the meaning of the process to make a bad situation to become better, or the act to improve, help, and create a better life. So Korean women, I'm sorry, sir. So Korean women fight for their life because they often do not get their right, and they also often get discrimination, which are the result of patriarchal system in society. This discrimination that they get lead them to get the unfair treatment, such as violence, sexual harassment, and many more. Some example of the cases that happens because of patriarchy can be seen in the household and in workplace. In workplace, many of South Korean women getting sexual assaults from men. One of the famous cases is happened to a female prosecutor named So Ji-hyun, who get sexual harassment from a former senior of a justice ministry official in 2010. Women also often earn less salary than men in a workplace. In household, women tend to get more responsibility to their children than men. The son also get more prioritized than the daughter. Next, I will move to the focus of the problem.
The analysis focuses on the efforts of the female characters to make their lives better in patriarchal society that leads them to get inequality and the discrimination in Chonamju's novel Kim Ji-young, born 1982. Next, for the research question, the first one is, what are the forms of inequality that the female characters face in the novel Kim Ji-young, born 1982? And the second one is, how do the female characters in this novel resist and fight against gender inequality they experience? Sorry, sir. Next is purpose of the research. The purpose of the research is to find out how far Chonamju's novel, Kim Ji-young, born 1982, brings up and reflects the issue of gender inequality that is faced by women. And the second is to find out the efforts of the female characters to get a better life. Next, conceptual framework. This analysis is started to find the history of patriarchal system in South Korea society, which lead to gender inequality and makes South Korean women need to struggle to fight for their rights. The next part of the proposal is review of related literature. In this analysis, I use feminist theory. More specific is feminist theory by Simone de Beauvoir. She states that women need access to the same kinds of activities and projects as men pleases her to some extent in traditional liberal or second-wave feminism. Women needs to be treated as equal as men, and in laws, custom, and education must be altered to encourage this. There are also the other keywords such as patriarchy and gender inequality. According to Sultana, patriarchy refers to the domination of male in both public and private spheres. This term is used by feminists to describe the power relationship between male and female. Meanwhile, based on Wani, the term gender inequality refers to the unequal treatment to an individual or communities based on their gender. It appears because there are cultural differences of gender roles that are constructed by society and system. Minum dulu, minum. Yes, sir. Next is preface research. There are two research. The first one is women gender discrimination in South Korea leading to Kim Ji-young's Habyung scene in Chonamju's Kim Ji-young, born 1982 by Graciela Stefani Ganadi. And the second is an analysis of patriarchal culture portrayed in the novel Kim Ji-young, born 1982 by Uswatun Hasana. The first research focused on the gender discrimination that makes the main character suffer from mental illness called Habyung, that makes her can be the other people, and this analysis also focused on the discrimination that the main character get as a daughter and a wife. Meanwhile, the second study focused on the main character's mental health after getting unfair treatment from the family and the society. Next, data and source of data. The source of data is novel entitled Kim Ji-young, born 1982 by Cho Nam-joo, and the data is from the quotation taken from the novel. And while the technique of data analysis, I use a qualitative method based on Denzin and Lincoln. Qualitative research focuses to interpret the natural setting of the phenomena to find the meanings that people bring in search of that settings. This method uses qualitative
data such as documents, interviews, conversation, observation, and quotation from literature works. This analysis also needs close reading, then identifying the data and collecting several quotations from young, that is important and relate with the theory. The last one is autobiography. Chun Nam-jo, a 43 years old Korean female, was born in 1978 in Seoul. She won Han Sabol Award for Young Adult Literature in 2016. Her work becomes a hotly debated bestseller in South Korea when it was published in 2017. Her novel has had a profound impact on gender inequality and discrimination in Korean society. I think that's all my presentation. I'm sorry because there were many mistakes. Thank you. Oke, thank you, Made. Suara saya kedengaran. Heboh banget di sini. Okay, now we move to this challenge. Nah, and then Vidya. Okay, the one who wants to give a question to Made. Sari, do you want to say something, Sari? I can only see your ceilings. Made ini dikasih mereka proposalnya. Kasih, sir. Okay. Sari, do you want to say something? Huh? Do you want to say something, Sari? Ini penonton bayaran semua. Ini dibayar berapa nih sama Made? Nggak ada yang mau nanya nih. Nada nyata? Saya, Sir. Oke, sir. Rena atau saya yang duluan, Sir? Siapa? Rena atau saya yang kamu? Nada nyata dulu, nanti abis ini baru Rena. Okay, thank you. Well, Nisa, congratulations for your seminar. You did a great job. I have a question for you. Why do you choose this novel as the object of the research? Thank you. Okay, you got it, Made? Yes, sir. Ya, silakan langsung dijawab. Okay, thank you, Nada. I choose this novel because it portrays the life of Asian women in patriarchal society. I found that it also having similarity. Ayamnya telat banget bangunnya. I found out it also having similarity with many Indonesian women's life that I often found around me. So I want to find more about the struggle of Asian women living in patriarchal society and their process to get a better life. That's all from me, Nada. Is it clear? It's crystal clear. Thank you, Nisa. Okay, Rena, go on. Okay, first I want to say congratulations, Nanti. I want to ask a question. What is the novelty of your research? Okay, Okay, bisa sir. ditangkap pertanyaannya? Yes, sir. Okay, thank you, Rena. The novelty in my research is focus on how female character in the novel
Kim Ji-young, born 1982, resists and fight against gender inequality that happens toward them. His research not only focuses on the main character, but the other female characters because every female character has their own struggle to improve their life. And while the other previous studies only focus on how gender inequality and discrimination giving impact to the main character's mental health. So, in my research, I want to show that women still struggle even though sometimes their struggle didn't work as they expected. Is it clear, Rana? Yes, it's clear. Thank you, Nisa. Okay, anyone else? You may raise your hand. Atifa, Vidya. Oke, 3 orang penonton bayaran ya. Nanti kalau Sari, Atifa, Vidya, Zempro, Made diem. Okay, it's time for me now to give you some question. Made, please show me the proposal. Yes, sir. First, I would like to ask you about your title of your proposal, the how to say it? The amelioration of women's life. How to say it? How to say it? The The amelioration. amelioration. What's that? What is the Uh, meaning of amelioration according to you? To me, it's like a process where someone try to improve their life to become better, sir. So this is amelioration is the process. Yes, It needs strategy. yes, sir. Okay. So this is the process of changing, the process of transformation. Something like that. Yes, sir. Alah. Alah, bersin. Oke. Jadi itu artinya ya. Yes, sir. Oke, now. Nah, ketika kamu berbicara masalah amelioration sebagai sebuah transformasi, tentunya background kamu harusnya berbicara tentang bagaimana proses-proses transformasi dari beberapa peristiwa. Kalau di sini kan kamu backgroundnya lebih menceritakan gender inequality. Sementara yang ingin kamu fokuskan di sini adalah the ameliorations of women's life in patriarchal society. Jadi kalau polanya tuh kamu lebih membuat tuh apakah dari umum ke khusus, khusus ke umum. Karena misalnya ketika kamu ingin masuk ke dalam novelnya, kamu malah memasukkan novelnya tuh di ending paragraf, bukan di awal paragraf. Misalnya di halaman berapa kamu mau menceritakan novelnya nih kalau nggak salah. Berapa tuh? Nah, misalnya nih di halaman 6. The study focuses to examine the female character's effort against gender inequality that happened for many years in South Korea, with as a portray the life of most South Korean women. Nah, padahal nanti intinya tuh di paragraf terakhir, di kalimat terakhirnya. This case can be seen in novel Kim Ji-won's by Cho Nam-ju. This novel portrays the struggle of women's life. Nah, di sini kamu kan tadi mengartikannya proses transformasi, amelioration. Tapi kalimat yang kamu gunakan sini, this novel portrays the struggles of women's life in different generation. Kira-kira nyambung nggak dengan definisi yang kamu sebutin tadi? Kurang nyambung. Nah, kan kamu sendiri yang bikin definisi tadi. Definisinya kamu bilang bahwa amelioration adalah sebuah proses transformasi dari satu titik ke titik lain, di mana untuk mencapai itu ada strateginya. Kira-kira itu nggak arti amelioration?
Iya, sir, lebih kurang seperti itu, sir. Nah, artinya kan harusnya di sini kan kamu ngomongin itu kan. This novel portrays ya Hmm. yang bla 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 bla, tapi yang terkait dengan amelioration-nya. Karena judul kamu amelioration artinya semua background kamu harusnya terfokus seperti apa sih usaha perempuan-perempuan Korea untuk mengubah hidupnya dari yang begini, dari yang menjadi korban patriarki menjadi eh, apa gitu misalnya. Kan kalau amelioration berarti ujungnya baik kan? Iya, Ujungnya. ada Nah, peningkatan. itu yang saya harapkan ada di background. Jadi this novel portrays the struggle of women. Mungkin bisa kamu ganti yang struggle of women's life itu menjadi dari itu bahwa bagaimana strategi-strategi yang digunakan oleh perempuan-perempuan di Korea untuk tercapainya amelioration dalam hidup mereka. Mungkin kalimatnya menjadi seperti itu. Nah, kok jadi ingusan? Sedih banget nih ini kayak novelnya ya. Ini novelnya itu terjemahan atau memang diterbitkan dalam bahasa Inggris? Eh, Terjemahannya banyak sih, sir. Jadi banyak bahasa gitu, sir. Bukan. Novel ini terbit sebagai pertama Novel kali dalam berbahasa Inggris atau kamu dapatnya yang versi terjemahan? aslinya memang bahasa Korea, sir. Berarti terjemahan dong. Terjemahan, sir. Boleh nggak sih kita membahas novel terjemahan? Boleh, sir. Kata Beva boleh? Boleh, sir. Oh gitu. Iya, udah ditanyain dulu, sir. Oh ya. Berarti udah boleh ya kita ngebahas novel terjemahan. Boleh, sir. Zaman saya nggak boleh soalnya. Apa, Berarti sekarang sudah diperbolehkan untuk membahas novel-novel terjemahan selama terjemahannya berbahasa Inggris. Jadi negaranya sekarang terserah nih. Iya, sir. Negaranya terserah selama dia menggunakan bahasa Inggris terjemahan. Karena kemarin itu ada orang Indonesia yang menulis novel dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga kasus pertama tuh. Karena sebelumnya kita hanya memfokus menganalisis novel-novel yang berasal dari negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai ininya. Maka sastra Inggrisnya itu kan di situ. Nah, kalau sekarang berarti udah diperbolehkan untuk menganalisis novel yang walaupun terbit di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya, tapi udah mengalami proses penerjemahan. Oke ya. Nah, sekarang kamu juga harus fokus. Kalau kamu ngomongin amelioration, kamu ingin memfokuskannya terhadap patriarkinya atau ke struggle dari perempuannya. Lebih ke arah struggle perempuannya, sir. Nah, kenapa kamu malah membahas patriarkinya? Kan judul kamu udah fokus sama amelioration. Maka tadi bilang kalau judul kamu amelioration fokusnya ke struggle-nya. Jadi kalau misalnya kayak tadi patriarki itu hanya penyebabnya. Yang kamu fokuskan harusnya kan strategi mereka keluar dari budaya patriarki, bukan fokus bagaimana patriarkinya gitu. Judul kamu nih ya, kalau dari judul doang nih. Nah, artinya kan kalau judul kamu amelioration, semua teori kamu harusnya fokusnya itu ke bagaimana strategi tokoh perempuan ini yang merepresentasikan kan kamu bilang dia itu merepresentasikan common women in South Korea kan. Ini satu tokoh kamu anggap sebagai representasi dari semua tokoh perempuan di Korea. Nah, kalau saya berharap teorinya bukan lagi menyinggung eh, bagaimana patriarkinya, tapi bagaimana si tokoh ini justru membalikan keadaan gitu. Nah, dengan cara apakah itu? Strateginya apa aja? Nah, kira-kira itu yang akan kamu temukan gitu. Caranya gimana sih untuk dia bisa dapat amelioration gitu? Gimana caranya? Kenapa saya ngomong itu? Karena kalau di halaman 8, pertanyaan kamu kan itu. Coba lihat di halaman 8, pertanyaan kamu bukannya itu. Pertanyaan kamu kan, how do female character resist and fights against gender inequality?
Artinya kan ini yang akan kamu capai, yang akan kamu nanti di kompre, ini harus kamu buktikan gimana cara dia meresist dan melawan gitu. Ya, artinya kan harus ada strateginya. Oh, ini loh strategi yang dilakukan si tokoh 1, 2, 3, tetet, misalnya. Nah, strateginya bisa dilihat di ranah publik seperti ini, di ranah domestik seperti ini, atau ada ranah-ranah lain yang ingin kamu bicarakan, misalnya. Nah, dia ada 2 judul yang ingin kamu dapetin nanti di kompre yang harus kamu jawab. Pertama, seperti apa sih bentuk inequality? Terus yang kedua, seperti apa bentuk perjuangannya? Kan itu tuh pertanyaan yang akan jawab. Ya artinya kan dari background sampai teori harus berhubungan dengan 2 pertanyaan ini. Jadi kalau kamu ingin menjawab tentang seperti apa bentuk inequality, nah apakah ini berkaitan dengan judul? Sekali lagi judul kamu adalah proses transformasi dari buruk ke baik dalam konteks gender, dalam konteks patriarki kan, masyarakat patriarki. Ini kalau saya Indonesiakan ya, proses transformasi perempuan dalam masyarakat patriarki. Kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia ya, itu kan judul kamu. Nah, artinya harusnya pertanyaan kamu adalah untuk mengungkap seperti apa proses transformasi itu gitu. Nah, sementara di sini kamu lebih ingin melihat seperti apa bentuk inequality of gender gitu. Jadi pertanyaan pertama kamu kan seperti apa bentuk gender inequality. Nah, terus yang kedua seperti apa perjuangan si tokoh untuk ininya gitu. Ya it's okay, tapi setidaknya jawaban ini harusnya mendukung ke judulnya. Judulnya harus mendukung ke arah itu gitu. Prosesnya ya. Nah, artinya nanti di conceptual framework kamu coba kamu scroll ke halaman 9. Sedih amat nih. Sampai berurai air mata saya bacanya. Nah, artinya conceptual framework kamu harusnya menyinggung sebuah hal udah kamu bicarakan di awal dan rencana kamu ke depannya seperti apa. Nah, kalau judul kamu kan tadi berhubungan dengan masyarakat, tadi itu masyarakat patriarki. Nah, kamu ngebuka konsep kamu dengan mengungkap seperti apa sih masyarakat patriarki di Korea itu seperti apa, sehingga ketika itu menyebabkan gender inequality. Nah, ketika gender inequality itu harusnya di sini kamu masukin novel kamu di sini. Nah, novel kamu ini. Jadi yang ketiga tuh novelnya. Nah, sekarang kan kamu pertanyaannya ada 2 tuh. Seperti apa bentuknya? Yang satu lagi seperti apa bentuk struggle-nya? Baru nanti muncul lagi ke bawah apa form inequality-nya 1, 2, 3, 4. Yang akan kamu jawab nanti itu. Nah, nanti yang di bagian kedua kan bentuk perjuangannya. Perjuangan seperti ini 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah, jadi konseptual framework kamu itu udah bisa memperlihatkan seperti apa proses kamu bekerjanya. Kalau kayak gini, ini belum menunjukkan apapun. Coba di mana kata amelioration-nya di sini di conceptual framework? Ada. Ya ada sir. Di mana? Artinya conceptual framework kamu harus diganti karena harus berhubungan dengan amelioration tadi itu. Nah, jadi strategi yang ingin kamu ungkap itu seperti apa caranya? Dengan cara apa? Pertama tergantung itu areanya sir. Kalau di workplace itu perempuannya bekerja dengan giat walaupun ada perbedaan gaji, tapi sebenarnya kemampuan perempuannya lebih unggul dibandingkan pekerja yang laki-laki bisa. Kemudian Nah, jadi kan itu satu pertama dalam ranah pekerjaan. Equality-nya pertama gaji laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Walaupun pekerjaan perempuan jauh lebih berat, cuman gajinya jadi diskriminasinya di salary.
Misalnya itu yang kamu temukan. Terus apa lagi? Terus di domestik pekerjaan ibunya lebih banyak daripada pekerjaan ayahnya, Sir. Terus apa lagi? Terus juga antara itu perlakuan kepada anak laki-laki lebih diperlakukan dengan baik, terus mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuannya, Sir. Itu di ranah publik, ranah domestik apa ranah publik? Dan masih ranah domestik, Sir, soalnya antara Ya berarti kan nanti kamu di bab 2 itu akan membedakan bab 2, bab 4 nanti akan membedakan yang ranah publik ini gender equality-nya, dan domestik ini. Nah, itu baru 4.1. Karena 4.1 kamu kan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Seperti apa bentuk inequality? Pertanyaan nomor 1 kamu kan. Nah, pertanyaan nomor 1 kamu itu dijawab di 4.1 nanti di bab 4. Berarti bentuk-bentuknya di ranah domestik kayak gini, ranah publik seperti ini. Nah, pertanyaan titik 2 itu kan bentuk struggle-nya lagi. Nah, seperti apa bentuk struggle-nya? Bentuk struggle-nya kalau di Mau dibagi lagi ke domestik sama mau dibagi lagi, bagi lagi. Oke. Nah, terus di jadi domestik apa? kalau di domestik itu peran ibunya tadi selain dia juga bekerja untuk di rumah tangga, dia juga bekerja di luar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Sir. Nggak, kalimatnya bukan kayak gitu. Jadi misalnya si ibu menambah pekerjaannya, double shift misalnya. Jadi artinya kan si ibu ngelihat bahwa proses ini dalam masyarakat Korea, uang itu dianggap sebagai proses pencapaian. Semakin banyak uangnya, semakin berharga sebuah keluarga. Artinya kalau dia melihat semakin banyak pekerjaan, semakin banyak pemasukan, nah semakin besarlah respon orang terhadap kediriannya sebagai seorang perempuan. Saya nggak tahu apakah itu benar apa enggak. Nah, kamu harus ingat seperti itu gitu. Apakah memang kesuksesan itu misalnya dari uang atau bagaimana gitu. Di sini targetnya apa? Fotografi sama comic strip kan? Ya. Gimana? Nah, jadi harus jelasin karena kan kamu fokusnya tuh kan amelioration, artinya ada strategi. Nah, gimana cara si strategis tokoh ini dan tokoh-tokoh di sekitarnya itu keluar dari masyarakat patriarki ini? Apakah di akhir dia memang benar-benar bisa keluar? Kalau untuk secara keluar benar-benar tuh enggak, Sir, tapi ada perubahan. Apa perubahannya? Hidupnya jadi lebih baik tadi. Ya tadi tuh kan kamu bilang hidupnya jadi lebih baik. Caranya untuk jadi hidup lebih baik itu apa? Yang pertama tadi yang ibunya ngambil double shift gitu. Ya, Jadi maksudnya gini, kamu bayangin nggak? Bagi kamu, ketika ibu kamu yang harusnya bekerjanya 7 jam sehari, sekarang mengambil kerja 14 jam sehari, bagi kamu itu apakah sebuah keberhasilan nggak? enggak, Sir, tapi nanti Tapi kalau misalnya ibu kamu yang 7 jam bekerja sehari, kemudian dia malah berubah menjadi kerja 3 jam sehari, tapi gajinya double, bagi saya itu baru keberhasilan. Iya, Sir. Tapi nanti karena ibunya itu Kenapa kamu bisa menganggap itu sebuah keberhasilan ketika orang ibu kamu harus bekerja 2 kali sehari? enggak pas bagian itunya, Sir. Tapi dampaknya untuk anggota keluarga yang lain. Ya artinya kamu bilang itu bahwa ibunya akhirnya bekerja dari seharusnya. Kan kalimatnya jadi harus seperti itu dong. Akhirnya si ibu akhirnya bekerja jauh lebih keras daripada sebelumnya untuk mencapai taraf tertentu gitu. Jadi ada efeknya. Jadi kalau kamu cuma segini, sementara kamu keinginannya segini.
Kamu harus dapetin level ini. Apalagi yang dia lakukan? Kenapa jadi ibunya? Kenapa bukan si tokohnya? Kan kamu fokusnya ke tokohnya. Fokus ke semua perempuan di sana, Sir. Ada nggak kalimat itu? Kalimat kamu cuma bilang ke tokoh utama doang. Female karakter, Sir. Female Di mana karakter. tuh halaman berapa? Coba liatin. Yang saya baca kok cuma satu orang. Enggak, Sir. Di Di halaman berapa? Yang description-nya kamu bilang juga female itu karakter. female Ya, karakter. tunjukin halamannya. Coba liatin sini. Jadi kayak di research question-nya juga dari awal juga. Liatin, ini scroll, liatin di halaman berapa. Ya, Sir. Yang 5 karakter tuh di mana halamannya? Ini kayak di research question-nya juga jadi bilang female karakter Sir, bukan. Iya, kalimat yang mengatakan 5 tuh di mana? Nggak ada 5, Sir, bilang cuman female karakter. Jadi beberapa Kan tokoh. tadi saya baru ada 2 orang nih tokoh utamanya apa ibunya. Ada tadi kan kamu bilang ada semua tokoh. Ada berapa tokoh yang kamu ingin bicarakan di sini? Nggak semua sih, Sir. Ya Cuma berapa? menonjol. Di Tapi- berapa? Tapi dominannya emang buat tokoh utama sama Ya berapa? 2, Sir. 2. Nah, kalau kamu memang cuma fokus ke 2 orang, dari awal sebutin bahwa kamu hanya ingin fokus ke si tokoh utama, namanya siapa? Jiung. Jiung dan ibunya. Dari awal itu aja diomongin gitu, bahwa 2 orang ini mewakili generasi di Korea. Si Jiung itu mewakili generasi muda perempuan Korea, ibunya mewarisi ke perempuan tua Korea gitu, bahwa ternyata di usia yang tua aja dia masih harus bekerja. Yang seharusnya dia udah leye-leye di depan rumah makan kimbap gitu, masih kerja juga. Nah, gimana coba? Kira-kira seperti itu nggak sih? Mohon perhatian karena acara akan segera. Oke, Bu Eva, ada yang ingin dibicarakan? Silakan, Bu Eva. Thank you. Acara apaan sih, Papi? Si Mika jadi juri. Oh, apa namanya? Pekan Seni Kampus. Yeah. Okay, thank you very much, Pak Api. First of all, I would like to say congratulations to Made for getting to this stage of your education. One more step, inshallah, to graduation, if you can accomplish your final thesis. Okay, Pak Hafiz is asking for an apology because he has to be at the rectorate for an event he cannot avoid. Yeah. Thank you, Pak Davi, and all the contribution from the audience. Yeah, all of Sari's friends. Well, not all, but some have given their thoughts, their comments and questions, maybe on how to help Made go on, be on the right track, and to follow up her thesis. I think what Pak Delphi Alamsyah has told Made can be understood well, yeah, Made? Yes, ma'am. Yeah, so now what you need to do to focus on the topic that you want to discuss. Since your thesis is going to elaborate more about the efforts that the female characters do to oppose the discrimination she receives as a woman in Korea, and then writes more about that instead of talking too much about patriarchy and also gender differences and discrimination. I think that's the part that you can also talk about or touch, but not too much as a what is it? Penghubung it as what to bridge you with your discussions on the women efforts. Yeah. So you can start your thesis by talking about the efforts of the women
and then talk about it, discuss around the issues of women's, movements in all parts of the world, including in Korea. And then maybe you can say this happens as a result of discrimination. Mungkin salah satunya patriarchy, but you don't need to discuss too much on the patriarchy and the discriminations or the gender differences. Ya, Made, ya. But instead, but of course, I think you need to talk about that, because later, when you come up with the analysis of the female characters, Anda mengatakan apa? The character works as apa tadi? Pekerjaannya mengajar atau apa tadi? Bukan, dia bekerja apa aja yang dia bisa. Oke, ya. Pak Api bilang tadi perlu juga cara menarasikannya nanti juga ya. Dia bekerja plus gitu ya, bekerja plus negatif lah ya, bekerja tambahan gitu ya. Dia menambah pekerjaan yang berarti juga menambah jam kerjanya. But of course there are struggles and fights maybe that she must conquer in order to get the job, for example, di mana dia bersaing mungkin barangkali ya, kalau ada misalnya dengan tokoh laki-laki misalnya, atau semua challenges yang dia hadapi lah, walaupun dia kemudian tidak berhasil untuk men-solve-nya, that's alright, but you should focus more on the efforts made by the female character. Harus pada usahanya, tapi jangan lupa konfliknya penting gitu, karena usaha itu nggak akan kelihatan, dia tidak akan menjadi sebuah usaha kalau nggak ada tantangannya, ya kan? Sama dengan kalau Made misalnya tamat sekarang nggak perlu nulis skripsi, udah aja jalan daftar, mau daftar Pak ikut wisuda daftar aja. Nah itu kan usahanya untuk tamat tidak terlihat kecuali dengan Anda harus mengerjakan tesis gitu kan, harus memperjuangkannya, menampilkannya di depan 2 event ujian gitu. Nah, jadi semakin terlihatlah usaha itu lewat permasalahan atau ujian-ujian yang diberikan. Ya, jadi nanti dalam analisisnya pasti tetap harus ada usaha itu dibenturkan dengan konflik-konflik yang dihadapi tokoh ketika dia berusaha untuk berjuang, itu yang kamu katakan amelioration ya. Katanya sulit ya. Yeah, so I think maybe that's the most general things that Pak Delvi Kurnia Alamsyah has told you, not Pak Devi, but Pak Delvi. Okay, any questions you would like to ask? Anything that is not clear to you? I think it's all clear, ma'am. Okay, ya. Lagi sakit ya? Sakit karena mau sempro ini? Enggak, ma'am. Udah seminggu. Iya, itu menjelang sempro itu mungkin. Sari nggak sakit lah kan? Sari mana dengan saya mau ujian juga kan? Iya, ma'am. Sempro ya? Sempro ya? Iya, ma'am. Bu Lina udah oke katanya? Belum, ma'am. Jadi hari Rabu ya kamu kan, besok ya? Besok jam 7 pagi, ma'am. Jam 7? Oh. Iya. Ya. Oke, ya, thank you very much Pak Api. Udah Bu. Okay, I think that's all for today for the seminar proposal, and then Made, you have udah dicatat ya semua ya, tadi masukan dari saya, nanti tinggal kamu compile dengan nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Hafiz setelah ini. Jadi silakan nanti tentukan jadwalnya dengan Pak Hafiz seperti apa. Nanti kita akan langsung ke bagian komplainnya agar lebih dipercepat biar bisa wisuda bulan Desember. Oke. Jangan sampai ke Maret ya. Oke, terima kasih Bu Eva, terima kasih for all the students. Oke, I think that's all for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.